আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো আজকে দেখো আমি এসেছি মামা শ্বশুর বাড়িতে। এখানে আছে গান। আমার দিদিমা শাশুড়ি যিনি, উনি তীর্থ করতে গেছিলেন, তো তার জন্য উনি তীর্থ মৎসব দেওয়ার জন্য গান রেখেছেন বাড়িতে। আমরা সেখানে এসেছি। তো আমরা দেখো ডেকোরেশন কিভাবে করেছে এখানে, সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আর এটা হলো আঙিনা ঘর, যেখানে কিনা পুজো হয়। আর বাইরেটাই যেটা পুজোর আয়োজন চলছে, ওটা আজকে ভাগবত পাঠ আছে, তার জন্য পুজোর আয়োজন। এটা হলো আমার মামা শ্বশুর, যিনি কিনা ভাগবত পাঠের জন্য যে করণীয় কাজ সেগুলো করছেন। গানের দল চলে এসেছেন। তোমরা আমার সাথে থাকো, দেখতে থাকো। गुरु परम दैवतम श्लोक प्राचंड श्री दासमाचे गुरुवे नमः এখন নিত্যং ব্রহ্মণাদেব সর্বতি সাথী ভূতং ভাবা তীর্থং তীর্থহিতং সর্বং নমামি শুক্লাবরণারং শশীবরণভূতং প্রসন্নবদনং সর্ববিঘ্ন প্রশান্তরি ভাগবতাসমং সর্বত্মপ্রমি জগন্নাথতীর্থতীর্থং নমামি গগনম नमो धर्माय नमो नाम कृष्णाय वेदते ब्रह्ममेव नमस्कृतं धर्मं कृष्णातरं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं वसिष्ठं तत्त्वं सत्रे गौतमं कलनेशं पराशरं सुमतापं तापं व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्माविदाय वसिष्ठाय नमो नमः असुरवदन ब्रह्मदेव बहुरपण भगवान मंगल सर्वमंगल मंगल शिव सर्वात्म साधके स्वरे नित्यभगे गौरी नारायण नमस्ते हे कृष्ण करुणा गोपेश्वर कविता कांत राधा कांत नमस्ते गुरु गोप्तांग राय प्रकारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः मानता कल्पते कुमार हिंदू कोई बाता भूते नाम भवने भवस्मरे भवनम गुरुवे भक्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणमिया हरि प्रिये पिता सर्वपिता